bunot bakit meging ika pa. Ingka na akong liguran at ingka na akong peksilbian. Pero gyang makantaman ni minsan eko peksisyan. Na meging ika tang adwa, gyang ala kong apala. Anyang mika wanita na bisa kong magwala. Kasi ala kong agawa nung magpakalunod. Empe ninumaning akit kong magloloke ka patengge. Ali, peburengke at tali ko menistorbu. Ke kayong adwa ang gyang lagi kong mag-stroll. Porket at inyang motor ang popang dakalya pera. Pero keng tuto naman katawan mo'y tagal na keka. Dahil keka, kimbe ko ikwa kong nagpursige. Balang utos mo ka na kuwing sagot ko. O sige, bamo ko mong apansinan gyang ali ko kasantingan. Sabi mo kaluguran mo kung totoo tas saliman. Sakit, anyang abalitan ko na atin na kang aliwa. Hali ko atanggap pero ali mo baloy ta. Kasi panay kong magpanggap na masaya ko. Para kay kagyang masakit pa agyo ko. Pag ating kang problema keng siping mo lagi at yuko. Nung agyo ko mong ibalik king milabas tang adwa. Pilitang kong baywaning ega na bang eka mawala. O neng manang kong agawa nung ikwa mo ng sinuko. Nang sabyan mong break ka na bigla na lang tinulo. Deng luha ka reng mata ko. Akasakit pala halos umipangis nawa ko tang akakit daka. Namiyabe ko nga dwa pero gyang makantaman. Sakit na gewa mo ka na ko sa panamdaman. Kaya kasi anyang likwan mo ko kasakit tanggapan. Manibat kanita ang gangeni asakit mo tanggalan.